karong 2024, unyang gabi kay atong hatagan o salo-salo ang tanan nga mga aktibo nga anaa sa buluhaton sa Ginoo. Kini ato ning gipahigayon matag tuig no sa tanan nga nalangbigit sa aktibo nga ministeryo buluhaton sa Ginoo diri sa Praise Revival Center. So karon pod kay commissioning gitawag og commissioning service. Atong commission na pod ang mga mamumuo. Sa Bisaya, mamumuo, sa English, workers sa gingharian sa Dios. Kay balo ba mo nga kitang tanan adunay pagtawag diha sa Ginoo? Isip magtutuo. Kining pagtawag kay dili nato ni siya malikayan, ingon man nga makaikyas ta sa tawag sa Dios. Tungod kay kini tawag nga mag-alagad diha sa atuang buhi nga Dios. Hello. So ang hinungdan niini kay tungod si Jesus mismo nga atong Ginoo, our Lord and Master, Ginuog atong agalon, nag-alagad siya sa Dios Amahan. Ug sa katawan sa dihang mianhi siya, miabot siya sa kalibutan, isip tao. Niingon siya, I have come not to be served, but to serve, and give my life as a ransom for many. So sabi ni Saya, niingon siya, mianhi ako, dili aron alagaran, kundili aron pag-alagad og sa paghatag sa ako ang kinabuhi ingon nga lukat sa kadaghanan. So adunay tawag ang matag usa ka nato. Kitang tanan nga magtutuo sumusunod kang Kristo Jesus, adunay tawag og kaning tawag kay nga kita mga laga diha sa buhi nga Dios. Mao ni ang iyang tawag nga kitang tanan nga magtutuo. Dili nato malikayan. Uy, gitawag di ay ko sa Ginoo nga mga laga diha kaniya. Hello? Pero siguro maingon mo, ay, kanang mga lagad ba, kanang naa sa full time? Dili limitado ang calling sa Ginoo. Naay gitawag sa full time, kaning mga pastor, gitawag ni sila nga full time, ngano mang full time, kay diri sa Praise Revival Center, dili mahimo mag-sideline ang pastor. Full time. Full time sa buluhaton sa Ginoo. Ingon man ang mga workers kadtong buot nila ihalad ang ilang kaugalingon, ang ilang talento, ang ilang skills diha sa Ginoo, mahimo pud silang mosalmot diha sa bulaton sa Ginoo. So kitang tanan naay tawag sa Ginoo nga dili nato malikayan. Ang pag-ampo, ang pagsimba, ang pag-ari diri matag Domingo. Kay kana calling man na sa Ginoo, ngano man calling sa Ginoo nga matag Domingo makita gyud kaniya. Ha? Makita sa Dios ang imong presensya sa iyahang balay. Mauna nga dili nato malikayan kining tawag sa Ginoo. So karong kabuntagon buot itudlo ni pastor nga kita tinuuray, tiunay nga mag-alagad sa atong Dios. Genuinely serve our God. Sabi ni Saya, tiunay, putli, tinuuray, tinuod. Dili dula-dula ang pagpangalagad sa Ginoo. Hello? So mag-ampot kita. Amahan namo nga langit nun, daghang salamat nga imong gihatag kanamo ang imong bugtong nga anak nga si Jesus.
aron lukaton ang among mga sala sa kalibutan. O gingon man nga kami makauban nimo hangtod sa kahangturan. Jesus, daghang salamat sa imuhang dakong gugma. Nga ikaw nagpakatao tungod sa imuhang dakong gugma kanamo. Ug kaming imong mga katawhan, dili makaikyas, dili makalikay sa imuhang tawag nga kami mga lagad kanimo, nga kami mudayig kanimo, nga kami musimba kanimo ug walay lain kaming simbahon kung dili ikaw lamang. Daghang salamat Ginoo sa imong mga pulong karong kabuntagon nga among madungog. Ingon man Ginoong Dios, akong ampo nga imong dihugan ang imong mga pulong Ginoo, nga among masabtan, ingon man among ikinabuhi ang imong mga pulong Ginoong Dios. Samtang kami aduna pay kinabuhi ining kalibutan. Daghang salamat Ginoo karong kabuntagon. Dihugi Ginoo ang imong sulugoon sa akong pagpamulong sa imong mga pulong karong kabuntagon. Kay ang imong pulong Ginoo buhi, gamhanan, ug mulihok sa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing ug tagsa-tagsa nga kinabuhi. Salamat Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. So atong basahon ang atoang teksto karong kabuntagon. Unsaon nato pagpangalagad sa Ginoo nga tinuuray ug tiunay. Hebrews 9:14. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. In Deuteronomy 6, verse 12 to 13, ningon dire, be careful that you do not forget Yehovah, the Lord, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Verse 13, fear the Lord, your God, serve Him only, and take your oaths in His name. So atong makita diri sa bersikulo nga atong gibasa, tulo ka mga butang nga buot iambit ni pastor kanato. Una, sa Deuteronomy 6:13, niingon siya didto unsay nakabutang diha? Unsay nakabutang? Fear the Lord, Yehovah, your God. Pagkahuman, ang capital. Okay, so sa mga nagtanaw, palihog i-type diha, serve Him only. Serve Him only. Subot pasabot, kinahanglan, kita nga mga magtutuo, atong guhitan or bagisan, kabalot mo bagis. Okay. Atong guhitan or atong bagisan ang utlanan. Magbutang taog utlanan or boundary sa kalainan aron ipakita kung kinsa ang atuang gialagaran. Ug ang atong alagaran kay siya lamang. Kinsa ang atong alagaran? Siya lamang. Isip mga Kristohanon, mao kini ang atuang linya, mao kini ang atong utlanan nga kinahanglan tataw ug klaro ang atuang boundary sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Ngano man adunay mga katawhan kinsa nag-ingon, munay gitawag og confessing Christians. Nag-angkon sila, ako pod magtutuo man pud ko. Ako pod born again man pud ko. Apan wala sila nagbutang og utlanan. Wala sila nagbutang og boundary sa ilahang pagka magtutuo
Walay bagis ang ilahang kinabuhi. Kung kinsa ba ang ilahang gisimba, kung kinsa ba ang ilang gialagaran. Ang uban kanato, dili pud makakita kung unsang paagi sila. Link up or connected sa Diyos o sa kalibutan ba. Naghunahuna sila nga ang Kristohanon makalakaw sa usa kanipis kaayo nga linya. Very thin line ang ato ang pagpuyo isip Kristohanon. Usa lang ka mali nimo nga desisyon. Tuan na kas kalibutan. Ngano man. Very thin. Nipis lang kaayo ang distansya sa mga magtotoo o sa mga makasalanan sa kalibutan. Kitang mga magtotoo, mga Kristohanon, kay dali ra pod nga mag-uyon-uyon or sa English, compromise. Ug moingon ta nga, okay raman, mag-compromise usahay. Okay raman ka ng white lie, okay raman na. White lie good, nakatabang. White lie. O, di ba? So, ni uyon-uyon ka. Wala na ka nagbutang og utlanan. White lie, black lie, red lie. Still a lie. Di ba? Unsa? Nalaylay. Okay, so kinahanglan kita isip magtotoo, magbutang taog utlanan. Hello? Kini ang linya nga magpakita nga kita di ay magtotoo, sumusunod kang Kristo. Kinahanglan yun atong ipakita sa kalibutan nga ang atong Diyos lamang ang atuang alagaran. Ingon man nga ang atuang kinabuhi kinahanglan nga magpamatuod. Ato ang mismong kinabuhi magpamatuod ni ini. Nga kita, followers, mga sumusunod kang Kristo. Kung ang mga tao sa kalibutan mo tanaw kanato sa ato ang kinabuhi, unya dili nila makita nga ang kalainan, ang distinction nga kita di ay mga born again. Moingon sila, di man na. Burn again man na. Di ba? Nakadungog ta na. Burn again man na. Dili man na born again. Burn again. So mauna nga importante kaayo nga atong ikinabuhi, maglakaw ta, isip mga sumusunod kang Kristo. Hello? Dili nila makita ang kalibutanhon nga mga pamuhaton. Mga kalibutanhon nga mga actions nato, mga panulti nato, even sa Facebook. Hello? Even sa Facebook, magbutang taog distinction that we belong to Jesus. Nga gibayra na, gilukat na ang atong kasalanan ni Kristo. Ug dili lang basta gibayran ang hamilin nga dugo ang nagbayad ni ana. Hello? Moingon bata nga, ay, okay pa man, dili lo mo dyo'y Kristohanon nga perfect. Oo, kasabot ko ana, wala pa'y Kristohanon nga perfect, hangtod nga buhi pa kita, nagpuyo pa kita sa kalibutan. Why perfecto? Apan kung magbutang taog utlanan na atay standard, nga ako di ay Kristohanon. Makita sa mga tao sa kalibutan, ingon ana di ay ang Kristohanon. Hello? Ilang makita ang atuang si Kristo sa atuang kinabuhi. Ingon man pod sa atuang gibasa, dili kita isip Kristohanon, dili kita muyukbo or musimba sa Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan, asa nato makita ni sa Exodus 20, verse 5. This is the second commandment of the Lord.
ikaduhang mando or sugo sa Ginoo. You shall not bow down. Ingna daw, dungan-dungan ta, you shall not bow down to them or worship them. Dili ta mo yukbo o musimba sa mga Diyos-Diyosan. I, Jehovah, your God, am a jealous God. So dire, tataw, klaro kaayo nga nagsulti ang Ginoo sa nasod Israel. Paghimo mo og linya, paghimo mo og bagis, pagbutang mo og utlanan, tali sa Dios ug sa kalibutan. Sa Diyos-Diyosan ba o sa tinuod nga Dios? Kay ang tinuod nga Dios, siya ang maghimo kanato nga kita magmadaugon. Apan sa mga Diyos-Diyosan, kini ang mubuntog kanato. Unsa man ang mubuntog? Mupilde kanato kung sa Diyos-Diyosan. Kini mga Diyos-Diyosan kay mao kini ang hinungdan nganong ang Dios nga gamhanan sa tanan nagwagtang og nagpapas ni ining tanang kanasuran. Kinsa maning mga nasod nga gipapas sa Ginoo nga mga nagasimba, nagayukbo sa mga Diyos-Diyosan. Amalekites, nakabasa mo? Amalekites, Hittites, Ammonites, tanan nga ites. No? Tanan nga ites nga atong mabasa diya sa Biblia. Wala sila. Asa man sila? Wala. Gipapas sila sa Ginoo. Mao niya ang mga idol worshipers. Hello? Kini nga mga Diyos-Diyosan, kay sila ang nagpahitabo o mao sila ang hinungdan niini nga nasod sa pagsunog sa ilahang mga anak ug ilang ihalad ngadto sa ilahang Diyos-Diyosan. Kini natudlo na nako ni sa Children's Church. Usa sa mga idols kining gitawag og Molech. Kinsay na ka-remember? Ka-remember ka? Wala na. Kapait. Kinsay gikan sa Children's Church? Wala na kahinomdom? Oh, si Angel. Pila na imong edad? 23? Ay, gulang na daig ko. Abi niya siya mo'y gulang ako di ay. Okay. Kay nomdom ka, Molech? Kini si Molech kay bronze ni siya. Nga idols. Dako ni siya kaayo, dako kaayo nga idols, unya na ay bangag sa iyang tiyan. Kasabot mo bangag? Okay. Na ay bangag sa iyang, nauntay, wala na ako nasulti si Pastor Ramake. Dako kaayo ang bangag sa iyang tiyan, unya bronze ni siya, unya ang buhaton sa mga nagasimba, nagadayeg kaniya, kasabot mong sugnod. Okay. Ilang sugnuran sa ilalom. Pag muinit na, bronze man, no? So kung muinit na, kining mga nagasimba, nagaampo kay Molech, ilang ihalad ang ilahang anak ngadto kay Molech. Ilang ibutang didto sa bangag sa tiyan ni Molech. Ingon ana ang ilahang pagsimba sa ilang mga Diyos-Diyosan. Ilahang anak mismo ilahang ihalad. Unya samtang ang bata nagtsabaw, kasabot mong tsabaw. Nagtsabaw sa kasakit. Ikaw kuno be, mapaso lang gani imuhang tudlo. Muingon naman gani, kag agay. Tibuok pa kayang lawas. So, maghilak-hilak ang bata.
Unya ang mga tao nga nagasimba kay Molek na nangalipay, nanganta, nagsayaw-sayaw. Mauni ang gidili sa Ginoo nga magsimba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idols. O kining mga nagasimba kang Molek, ingon man sa mga Diyos-Diyosan, sila ang nagtudlo sa pagkinabuhi sa pagpanapaw. Kabalo mo pagpanapaw? Ha? Adultery. And immorality. Immoralidad. Kini sila ang hinungdan nga sila nagasimba sa adlaw, sa bituon, sa bulan, ug uban pa. Sun worshipers, moon worshipers, star worshipers, mga astrologers, kinsa man ang ilang gitanaw, asa man sila naghahangad? Sa mga bituon. So kining mga tawhana, kining mga idol worshipers, mauni ang hinungdan, ug hangtod karon naa pa ni mga espiritu nga ingon ani, di ba? Naa pa ni. Kini ang mga katawhan nga nagpahilayo gikan sa Dios. Kining mga idol worshipers. Karon mauni ang gisulti sa Dios kung unsay ang buhaton sa Israel. Niingon siya nga dili mo muyukbo, dili mo musimba sa bakak, ingon man sa Dios-Diyosan. Una, dili sila muyukbo o dili sila musimba ni ining mga Diyos-Diyosan. Kani mao nga dili sila musunod sa ilang mga, o dili pud sila musunod sa mga ilang mga practices, mga binuhatan, ingon man nga mag-alagad ni ining mga Diyos-Diyosan. O dili sila mudawat og mga sayop nga mga panudlo, sayop nga mga doktrina sa ilang pagtudlo. Kinahanglan ang ilang dawaton nga doktrina gikan sa mga propeta sa Dios. Hello? Og naingon ang Ginoo, inyong gubon, inyong dugmukon ang ilang mga sagrado nga altar. Kay didto man sila, murag si Molek man ang ilahang Dios. Ningon ang Ginoo, dugmuka na. Inyo nang gubon, inyo nang walaon. Kinahanglan inyo nang walay mabilin. Walay memories, walay handumanan ni ining mga Diyos-Diyosan. Sa atong panahon, unsaon man nato ni pag-apply sa atoang panahon karon. Kita kinahanglan maghimo og ingon ini nga utlanan or kalainan sa atoang kinabuhi, isip bag-ong magtutuo kang Kristo. Kinahanglan kabaluta nga ang Diyos-Diyosan ni ining kalibutan kay dili sila ang atong alagaran. Mao gyud ni ang mando sa Ginoo. Ningon siya nga, I am a jealous God. Ako lamang ang inyong alagaran. Di ba naingon siya, dili mo muyukbo anang mga Diyos-Diyosan. Kita mga Kristohanon, wala tay mga idols. Hello, naa ba tay idol sa balay? Wala na. Apan. Wala tay idols. Pero naay mga Kristohanon nga nangalagad sa kwarta. Priority ang kwarta. Mauna, kini ang idols sa mga tao. Dili ta mga lagad sa kwarta, sa Diyos, sa kwarta, sa Diyos, sa fame, or kabantog, fame. Ingon man, the God of lust,
Diyos sa unod. Sa Tagalog, pita ng laman, prostitution. Magbaligya sa iyang kaugalingon. The God of sex. Mga bisyo. Dili ta mga lagad sa Diyos-Diyosan, sa kalipay, sa kalibutan. Hello? Apan ningon ang Ginoo nga kita atong simbahon si Yehova nga Dios ug siya lamang. Hello? Nakasabot ba ta? Isog ba? Hait? Mudulot? Ako pang haiton. Ang sa ganing panghait? Ang sa ganin na? Baed? Atong bairon. Para mas hait. Mudulot yun. Okay. So, ikaduha. Nga punto. Serving God is always something that our God looks for in His own people. Di ba ningon ta, I belong to you. Now, I belong to you. Di ba mingon naman ta? Dili lang na kanta-kanta. Tinuod na. Imo nang gi-confess nga ikaw panag-iya sa Ginoo. O kay ikaw panag-iya sa Ginoo, ang Ginoo. Kay nangita siya kanunay nga ang iyang katawhan, His very own people, kay mga lagad kaniya. Kini nga kamuturan, usa ka butang nga atong mabasa sa tibuok Biblia. Asa man nato mabasa kini? Gikan sa Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, and Deuteronomy. Mauni ang foundation nila. The first 5 books sa Old Testament. Foundation sa mga Israelites. Example, si Abraham, Isaac, and Jacob. Kay mga katawhan kinsa nangalagad sa Dios sa tanan nilang kinabuhi. Perfect? Dili. Perfecto ba si Abraham? Perfecto ba si Isaac? Perfecto ba si Jacob? Dili perfecto. Apan, sila nangalagad sa Ginoo sa tibuok nilang kinabuhi. Their devotion to God was unerring. Unsa man ang unerring? Dili man uniro. Unerring. Unsa ning devotion? But pasabot ang wala nasayop ang ilahang pagpangalagad diha sa Ginoo. Wala nasayop ang ilang paghalad, ang ilang pagmahal diha sa Ginoo. Wala sila nasayop kay kini nagpahimuot sa Dios. Ingon man naghimo kini og pakigsaad uban kanila. Ingon man ang usab nga tibuok nga katawhan sa Israel, usa ka nasod nga adunay tawag sa pagpangalagad sa Dios. Natanawa? Tibuok nasod sa Israel. Wala man pilia, tibuok niingon ang Ginoo, "Hear, O Israel." Ang buot pasabot tibuok nasod adunay tawag. Mao nga kita isip pundok nga sumusunod. Magtutuo kang Kristo, aduna tay tawag, mga igsoon. Amen? So adunay tawag na asa nato makita ni ang tawag kay pagpangalaga diha sa Dios. Exodus 19 verse 5 to 6. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me. Unsay nakabutang diha? Unsa? Kingdom of priests and a holy nation.
These are the words you are to speak to the Israelites. Mauni ang mga pulong nga gihatag sa Dios kang Moses. Niingon ang Dios, si Jehovah God, you are my treasured possessions. Diba? Dakong bili. Dakong bili. Kita sa Dios. Treasured possession. Ang itong makita diri nga ang tibuok Israel mahimong alang lang kaniya, alang lang sa Dios. Isip mga gingharian sa mga saserdote. Maunay kingdom of priests. Gingharian sa mga saserdote. Ug unsa man ang buhaton sa mga saserdote? Unsa may buhaton sa mga priests? Sa New Testament na ingon dito, we are the royal. Royal. Unsa daw? Priesthood. Chosen people. Belonging to God. Di ba naingon ang Ginoo? Ikaw. Royal priesthood. Pinili ka. Chosen. Pinili ta sa Diyos. Pinili ta sa Diyos, mga igsuon. Hello? So, unsa may buhaton? Unsa may buhaton sa mga saserdote? Exodus 29, verse 1 and 3. Have Aaron, your brother, brought to you from among the Israelites, along with his sons Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, so they may serve me as priests. Tell all the skilled men to whom I have given wisdom in such manners that they are to make garments for Aaron for his consecration, so they may, unsay nakabutang diha? Serve me as priest, mga saserdote ng Diyos. Kita, mga pinili, nga mga saserdote ng Diyos. Nga kita pinili aron mga lagad sa Diyos. Hello? Mauna ang gibutang diri. Exodus 28:41. After you put these clothes on your brother Aaron and his sons, anoint and ordain them. Consecrate them so they may serve me as priests. Exodus 29:44. So I will consecrate the tent of meeting and the altar, and will consecrate Aaron and his sons to serve me as priests. Sumaoni ang tawag sa Diyos sa mga saserdote, sa mga priests, to serve God, mga lagad sa Diyos. Atong makita diri unsa man ang trabaho sa mga priests. Nakita ninyo? Kining tanan kay tataw nga nagpahayag sa pag-ambit nga giambit ni pastor kanato nga kita. Una sa mga past lessons ni pastor, sa mga niagi nga mga sermon ni pastor, nga kita wala lamang naluwas aron makasulod sa langit. Hello? Wala lang ta naluwas aron mag-enjoy sa langit. Apan kita naluwas aron mag-alagad sa Dios sa tanan natong kinabuhi. Samtang naapatay kinabuhi, mga lagad ta sa Dios, kay mauni ang giingon sa Dios sa Israel. Mga lagad diha kaniya.
Sa New Israel, a New Jerusalem, kay mao ni ang culmination sa pagkahimong usa ka gingharian sa mga saserdote, ang tanan mahimong usa kawalay katapusan nga kamatuoran. Busa kinahanglan natong ipakita ang atong pasalig, our commitment sa Dios diri sa yuta. Diri pa lang sa yuta magpractice na ta. Kaya ang ato ang culmination dito man sa langit, sa New Jerusalem. Hello? Dili nato hikalimtan or ibaliwala o pakiko, no, sa mga Tagalog, pakiko. Naama po siguro na diri, no? Silabot nako, di ba? Silabot di ay nako ana. Nganong alagad-alagad man ko. Ay, di na para nako oy. Di na ko kinahanglan oy mag-alagad-alagad oy. Arte. So dili nato hikalimtan ingon man ibaliwala ang pagsulti sa Ginoo nga serve me. Mangalagad kamo ka nako. Kay ningon diri si Jehova ang nisulti. Gipagawas kamo. Iyang giingnan ang mga katawan sa Israel. Gipagawas kamo gikan sa Ehipto. Sa yuta sa pagkaulipon. Kita, gipagawas kita. Kanang Egypt maunay simbolo sa kalibutan. Giluwas ta. Gibayran ta sa iyang dugo mismo. Sa iyang kinabuhi mismo. Gikan sa pagkaulipon kang Satanas. Gihimo ta, gipili ta nga mga unsa daw? Pinili nga katawhan. Pinili nga katawhan kang Kristo. Mao na nga ang pagalagad mao ang angay natong mahimo sa Dios. Amen ba? Mo agree ba mo ana? Giluwas naman ta. Gitabangan na ta tungod sa iyang gugma. Dili basta-basta nga kaluwasan kay gibayran sa iyang dugo. Unya maingon ka, malipay nako, naluwas nako. Okay ra ko. Unsa man? Di ba kung sa ato ang sa natural maingon mo ta nga kaingrato pud ani oy. Sabot mo ingrato? Ha? Kaingrato pud niya, di ba? Murag kaingrato pud nato kung dili nato bayran. Wala man mangayo og bayad ang Ginoo, pero kanang ato bang ipakita nga siya ang unang nahigugma kanato, ato pong ibalik ang iyang gugma. Hello? Ato siyang higugmaon. Ato siyang alagaran. Amen. Sa 1 Corinthians 4:1, ningon diri, so then, men ought to regard us as servants of Christ. So then, men ought to regard us as servants of Christ. In 1 Peter 2:16, ningon diri, live as a free man, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as servants of God. Unsa daw? Magkinabuhi, isip, nangalagad, diha sa Dios. Atong makita dire nga klaro kaayo kung unsaon nato pagkinabuhi. Ingon nga kita alagad sa Dios. Nga dili ta magalagad sa ato ang kaugalingon. Dili ta magalagad sa kalibutan. Dili ta magalagad sa bahandi. Ug dili ta magalagad sa unod. Na diha? English. Mammon, we are not to serve mammon, bahandi. We are not to serve the flesh, ang atuang unod. Or whatever we want with our bodies. Anyway, lawas man ni nako. Wa kay labot oy, ako ani. Oh, di ba?
upon your body belongs to the Lord. You are the temple of the Holy Spirit. Pinoy-anan ka sa balaang Espiritu Santo. Mao nga magbantay ka, unsa ang imuhang paglakaw, pagpuyo, diha sa Dios. Kay gipili na ka sa Dios, pinili na ta sa Dios. We are the chosen people belonging to God. Amen. Mauna nga mag-alagad lamang kita kang Yehova nga Dios nga ato ang Dios. Amen. Ug ang kamatuoran diri kay ang mga alagad mag-alagad. Hello? Servants, mga alagad, serve, mag-alagad. In Revelation 22 verse 3, no longer will there be any curse. Wala na'y sumpa. Tunglo. The throne of God and the Lamb will be in the city. And His servants will kusog-kusuga daw. Okay, so sa mga nagtanaw, His servants will serve Him. Kitang mga magtutuo kay mga lagad, diha kaniya. So kung kita, mga magkinabuhi ingon nga mga alagad sa Dios nga labing halangdon nan kita kinahanglan mga lagad kaniya og sa iyahang katuyuan purpose dinhi sa yuta. Dili kita magkinabuhi sa pag-alagad sa atuang kaugalingong katuyuan, our own purpose, alang lamang sa atuang katuyuan sa Dios. Ang katuyuan sa Dios ang mulampos ug dili atuang katuyuan. Hello? Unsa daw? The purpose of God. Ang katuyuan sa Dios lamang ang magmalampuson ug dili ang atuang katuyuan. Amen ba? Atong makita diri nga naatay daghang plano sa kinabuhi, di ba, sa Bible? Unsay nakabutang didto sa Bible? Many are the plans of man's in his heart. Daghan tang mga plano sa kinabuhi. Sa atong kasing-kasing. Apan kini dili mo lampos. Gawas kung sila ang atuang katuyuan kay katuyuan sa Dios. Mao na atong hinumduman, isip mga followers o sumusunod o magtutuo kang Kristo. Tungod kay ang atuang katuyuan lamang ni Jehova ang magpatigbabaw. Ang purpose lang ni Jehova ang magpatigbabaw. Unsa man ang matigbabaw? Wala diha. Wala diha. Matigbabaw. Ang buot pasabot ka ng naa sa taas ba? Taas. Matigbabaw. Ug ang iyang katuyuan lamang ang mahitabo sa atuang kinabuhi. Isip, alagad, ug isip, nag-alagad diha sa Dios. Hello? Hello? Usa sa mga tinuod nga pangagi sa pagpalagad sa Dios kay mao ang pag-alagad kaniya ingong usa ka ulipon sa gugma. Nakadungog na mo ani? Love slave. Ha? Nakadungog na mo ani? So kabalo ba mo kung unsa ning love slave? Ha? Ha? Slave of God. Okay. So kita mga ulipon sa gugma. Ing na daw, ing na im katapad. Ikaw ulipon sa gugma. Tanawa mata sa mata. Nagsulti ka niya ang imo ang gisultihan kay wala po nagtanaw sa. Ikaw ulipon sa gugma ang iyang gisultihan. Ing na daw. Ikaw ulipon sa gugma.
So gitudlo naman ni Pastor no kining ulipon sa gugma. Sa Grego, kini nga pulong kay doulos. Love slave. Doulos, no? Ikaw usa ka sulugoon nga dili lang mga lagad tungod kay gibayran. Hello? Wala ta nangalagad sa Ginoo. Kung way bayad, di ko mga lagad oy. Kung bayran ko mga lagad ko. Ang tawag nimo ana hireling. No? Sabot mo hireling? Gibayran lang. Ay nangalagad nag-serve lang na kay gibayran. Apan ang love slave, nangalagad ka tungod kay nahigugma ka. Na? Tinuod na? Okay. So, but pasabot, nangalagad ka, ngano man? Nangalagad ka sa Diyos. Imong gitugyan. Ang imong kinabuhi sa Diyos. Ang imong kaugalingon diha sa Diyos, kay siya imuhang agalon. Ang Diyos, ang atuang master. Hello? Imong gihatag ang imuhang kinabuhi nga mga lagad sa agalon tungod kay nahigugma ikaw sa imuhang agalon. Atong makita ni sa Exodus 20 verse 5 to 6. But if the servants declares, I love my master and my wife and children and do not want to go free, then his master must take him before the judges. He shall take him to the door or the doorposts and first his bangagan ang iyahang dunggan with an awl. Then he will be his servant for life. Ang but pasabot ani na amanggod kaning sa Israel kanang mga slave ka, naa sila'y murag Jubilee. Dili Jollibee. Jubilee. Okay. So, pagka nakaserbisyo na ka, for example, 50 years, so mahimo na kang, kay slave man ka, mahimo na kang mulakaw, mupahawa sa imong amo. Apan kung muingon, kining sulugoon, dili ko mupahawa tungod kay nahigugma ko kanimo. Ang buhaton sa amo, iyang bangagan. Sabot mo bangag. Bangagan niya ang dunggan sa slave. Nga pag matuod, nga choice niya nga magpabilin siya sa iyahang amo, kay nahigugma siya. Ingon ana. No? So nakasabot ha? Sa New Testament ato ning makita. Sa Colossians 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. So kung unsa man atong gibuhat sa ministry nga atong napili, imo nang paningkamutan nga imong mahimo ang imuhang mga bulahaton, dili aron malipay ang imuhang pastor, ang imuhang leader, kung dili para malipay ang Ginoo. Amen. Ephesians 6 verse 6. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. So ato ning mapahimo tungod kay kita love slave ni Kristo. Amen. Ingon man tungod kay nahigugma ta kang Kristo, atong gibuhat ang unsa mang gipabuhat kanato. Amen. Out of love. Amen. So atong kini ang pinaka last point ug ato ning tukion kining kabahin ining love slaves. Being love slaves should come first before we can do all the true expected of us by God. Ang pagkamahimong mga ulipon sa gugma, kinahanglan unahon nato. Una nato mahimo ang tanan nga tinuod nga gipaabot kanato sa Dios. So mga lagad ta sa Dios sa walay laing rason o walay laing hinungdan.
kay tungod ta, nangalagad ta, tungod kay nahigugma ta sa Dios. Sakto ba? Naata karon ngano man? Ngano man mong naa? Unsa may imong purpose? Ay mukanta manggugo. Sure. Ngano man kang naa karon? Kay dili ko mo attend ra ba mo nawag dayon ning akong area pastor. Ana ba? Naata. Ngano man? Kay gusto nato naata sa presensya sa Dios. Tungod kay nahigugma ta sa Dios. Hello? Tama ba, dili? Nangalagad ta sa walay laing rason. Ang rason, nangalagad ta tungod kay nahigugma ta sa Dios. Ay, ako manggod ang mag-drum karon? Ako manggod ang mag-bass karon? Dili na. Naa ka dire, ikaduha lang na, naa ka dire tungod kay nahigugma ka una sa Dios. Amen? So kining kinahanglan nga mugawas una, ug labaw sa tanan sa ato ang kinabuhi. Ang ato ang paghigugma sa Dios. Ang mga tao nagbuhat niingon ini sa kalibutan alang sa usa nga ilahang hinigugma. Kinsa diri ang kanang nangulitawo? Sabot mo nangulitawo? May mga young people, nangulitaw kabalo mo? Wala sila kasabot. Nangulitaw, ha? Nanguyab. Kasabot mo? Ah. Ayaw na lang mo, oy. Kami na lang. Kanang karaang example na lang. Karaan. Sa una, wala man hinuon ni naabte. Ingon man tong ako ang mga magulang sa una kay mga 80 naman sila kapin. Mga litaw sila sa mga ilahang mga uyabon sa Bisaya, sa amo kay trato. Ambot lang dire. Ha? Trato ba dire? Trato di ay. Okay. Kanang una sila sugton sa una, panahon pa. Unsa man? Magkabuog tubig, magbugha og kahoy. Ha? Di ba? Kanang magsikripisyo jud. Pero sa ilang balay, ang bot, mubugwa ba to? Pero kay pa-effect man sa ilahang gitinguha nga mauyab nila, ala, bughain taon no, bisag magkadulsingot. Ala, pakita gyud nga kugihan. Kay kadtong panahon, dili ka kugihan. Ayaw gyud na sugta. Di ba, nga anak man no? Ayaw gyud na sugta. Sos, kana, pamilyar ba na sa utotototototot. Na, di ba? Ayaw na sugta. Pero kung mangalos, kusog kang mangalos, kasabot mong mangalos. Oh, mga buog tubig, kay wala may gripo-gripo sa una. Kakaswerte ninyo karon nga inig mata ninyo na ang gripo diha. Oy, sa una in taon, wala oy, poso. Na, bomba pa ka, perti pa, magbomba pa. Magdagkel ang mga muscle. No, bugha og kahoy. Pasikat sa uganganon. Ha? Way gasol. Imo nang buhaton, ngano man sa lalaki, kay nahigugma man ka. Bisag pila pa na ka kilometro. Imo gyud nang ihatod ng imuhang pangulitawhan. Di ba? Pero inigbalik nimo kay ngit-ngit naman, mudalaga na skadlok. Pero katong kamong roduha pa, bisag dugay mong maabot. Hinay-hinay lang gyud. Inday-inday ba? Inday-inday. Hinay-hinay lang. Ngano man, holding hands, good mo. Oh, di ba? Oh. Pero maghabian na gani, ngit-ngit naman. Wabay kuryente sa unang panahon. Di ba? Hadlok na kakay naa siguro abat. Kasabot mo abat? Ha? Sigbin, kasabot mo. Sama si pastor, oy, mga sigbin, mga abat man.
buhaton bisag na nga hadlok mo. Kay nahigugman man mo, di ba? Kay mao man tayo imong gustong pakaslan. Ingon ana man, sa unang panahon, sa among panahon, karon, dili man. Maingon nga, I miss you too, I love you more. Wa na, didikita na. Diba? Ingon ana karon no, way bugha-bugha oy. Way bugha-bugha, way kalos-kalos. O niya, kay nabana naman, tapulan man din niya akong bana. O niya, sige lang. Sige lang. Bisig saging, basta kay labing. Okay, nahigugma man. Di ba? Ingon ana, punta. Di ba sa Ginoo? Ay, hala. Ngit-ngit man, kaulanon. Di kong simba, oy, tingaling mo ulan. Unsa man, naigugma pa ka sa Ginoo, wala. Ha? Yun nga. Ay, traffic, naay kuan karon, adi kong simba, oy. Kasabot bitaw ang Ginoo. Diri na lang kung gumag-ampo. O, di ba? So, ha? Unsa lang convenient ko na yung pastor. From the heart of a pastor. Okay. So, mauna, makapangalagad ta sa Ginoo, tungod kay nahigugma ta sa Ginoo. Atong buhaton ang tanan, ngano man, kay nahigugma gud ta sa Ginoo. Di ba? Kanang grateful lang ta ba? Nga, wala man maingon nga ang Ginoo nga bayre tong akong gibuhat. Ang gingon sa Ginoo, serve me. Ang pasabot sa Ginoo, love me more. Higugmaa ako. Una sa tanan, higugmaa ako. Kaning mga nanganta, kining mga nanotugtog dire, dili naabot pasabot nga, ay nagugmag yun sila sa Ginoo, kay involved man sila sa ministry. Di ba? Ang gipangita sa Ginoo ang ato og yung kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing first and foremost. Amen. So, atong makita no nga kita makapangalagad ta. By the way, para to sa Valentine's Day. Okay, so mao na nga kita makapangalagad ta out of love. No? Tungod kay nahigugma ta sa Dios, makapangalagad ta. Dili kay gipugos ka sa imong leader. Hoy, pangalagad dugay na biya ka kaayo ha. Pila na ka tuig? Kuan na sis, mga 5 years. O dugay na kakaayo ako gani. 2 years pa lang nangalagad namang gani ko. Dili ngon ana. Why condemnation ang pagpangalagad sa Ginoo? Hello? Walay pinugsanay ang pagpangalagad sa Ginoo. Ako, kay balo ba mo na experience na ako na katong sa Manila pa mi. Nag-stop ko sa ministry tungod kay mother man ko. Working mother. So, naingon tong naay ng pastora sa ako siya nga. Hoy, wala na lagi ka sa kuan. Nga nang wala naman kay ministry. Ko nga, ay kay nag-concentrate ako sa akong mga anak, kay gagmay pa akong mga anak. Ay dili na ami opening didto sa kuan. Nga usa ka hotel duol sa amuang balay. Walking distance ra bitaw, ikaw mo'y akong ibutang nga si leader didto ha? Kay kulang me, ha? Tungod kay kulang, ako mo iyang ibutang. Kapait. Di ba? Dili ingon ana ang pagsulti. Kung asa ang area nga naa sa atong kasing-kasing, sa ushering ba, sa children ba, sa Eagle Swings ba, sa Connect Group, Kingsmen, Women's, Flowers, unsa pa? Children. Unsa pa? Choir, music, media. Kung asa ang ato ang heart, adto didto. Dili kay, oy ayaw diha. Ako'y magbuot nimo ha, kay ako ra bay area pastor. Dili, ana. Ang magbuot,
ikaw, unsa ang imong desire, asa ka mag-serve. Hello? Asa ang imong kasing-kasing? Pareho raman na, nangalagad sa Ginoo, di ba? Walay palabuanay, walay kompetisyon. Hello? Sa among ministry, hawod ka. Walay, dili nga ana. Okay, so pagpangalagad sa Ginoo, dili pinugsanay. Hello? Nibuhat ta tungod kay nahigugma ta sa Ginoo. Amen. Ug tungod kay mauna ang nasa atong kasing-kasing. Ephesians 6 verse 7. Unsay nakabutang diha? Serve wholeheartedly. Wala nakabutang diha, serve half-heartedly. Diba? Whole, tibuok, as if you were serving the Lord, not men. Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your, as working for the Lord, not for. So tataw kaayo dire, working for the Lord. Mga lagad para sa Ginoo. Mga lagad sa Ginoo tungod kay nahigugma ka sa Ginoo. Nangalagad ka, dili para ingnon nga nangalagad ko. Nangalagad man ko. Dili, nangalagad ka tungod kay nahigugma ka sa Ginoo. Amen. Dili para malipay ang tao nga nangalagad ka. Ephesians 6 verse 6, obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. So, ang gitanaw gyud sa Ginoo ang kasing-kasing. Dili man gani ang ato ang nawong? Ha? Dili man nga ang Ginoo ay maut man ka, di ko nimo. Unsa may gitanaw sa Ginoo kasing-kasing. Mga lagad ta sa ato ang Ginoo, gikan sa atong kasing-kasing. Amen. Ang gugma sa Dios mao ang maghimo kanato nga magalagad kaniya sa tanan natong kinabuhi. Ang kamatuoran niini maong butang mao nga sa bisan kinsa nga nahigugma sa Dios kinahanglan mag-alagad kaniya uban nga tinuod nga paghalad, pagdebosyon sa iyang debosyon, ingon man sa iyang paghigugma sa Dios. Deuteronomy 10, verse 12. And now, O Israel, what does the Lord your God ask of you, but to fear the Lord, your God, to walk in all His ways. Una, unsa daw? Kusog-kusog ako na, wala ko kadungog. Nabungol ko da. Unsa daw? To love Him. To your God with all your naanapuning heart and with all your soul. Love Him. Serve the Lord your God with all your heart and soul. So kadto lamang nga wala naigugma sa Ginoo ang dili mga lagad sa Ginoo. Tanawan ni mga kalibutan. Mga kalibutanhon, kini mga katawan sa kalibutan, dili mga followers ni Jesus. Mga lagad ba sila? Dili, nga naman, wala man sila na higugma sa Ginoo. Hello? Dili sila mabalaka. Ug wala pud sila pagtagad sa pagpangalagad sa Dios. Sila mahimong magkapuliki sa mga butang. Kasabot mo puliki. Busy. Kini mga katawan sa kalibutan, mahimo silang magkapuliki. No? Sa pagpangita og trabaho. Sa pagpangalagad sa unod. Sa pagsimba sa mga Diyos-Diyosan. Unsa man to ganihang mga Diyos-Diyosan nga akong na kuan? God of sex, God of money, God of fame. Mga Diyos-Diyosan, na ay mga gamay-gamay nga Diyos-Diyosan. Pag adlaw sa pagsimba, ay unya na lang kay, hala, naara ba mi kuan? Kanang importante ra ba to? Ang Ginoo dili importante.
Di ba? Maingon man, ay importante manggug kaayo to. Pero kada naman Domingo, importante. Ang Ginoo na ino ng spare time. Spare time lang ba? Kung makalugar ko, musimba. Kung di ko makalugar, di ko gumusimba. Ana ba? Dilingon na ang ato ang kinabuhi. Hello? Musimba ta, kay nahigugma ta. Hello? We are love slave. Amen. Apan ang tinuod nga nahigugma sa Dios atua didto sa tiilan. Asa daw? Tiilan ni Jesus naghulat sa iyahang sugo. Kanang mga nagalagad kay kang Kristo, nahigugma kang Kristo nga tinuuray. Kay sila sama kang Mary. Unsa man, naa sa tiilan, maminaw kang Kristo. Dili pareho kang Marta. Di ma bang igsuon man ni si Marta o si Mary? Unsay niingon ni sa Ginoo ni Jesus? Oh, Martha! Oh, Martha! Ngano mang nakaingon ana ang Ginoo? Dili pareho, busy kaayo si Marta, oy, busy kaayo sa nagkapuliki. Pagpangandam, pero wala niya pangandami ang iyahang eternal soul. Ngano man, dili importante sa iya nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Ngayon siya, bagulbol siya. Kini si Mary, kuan yun tapulan yun niya, naalang na, pirmi lang ng, murag naabay nga ana ba? Simba-simba lang ni mga kadungog mo ana. Pirmi lang yung simba. Di mo tabang sa balay. Sa simbahan, lipay kaayo. Pag sa balay gani, nagbugot. Ha? Nagikundem naman hinuon ning nanimba, oy. May gani kay, nagampo ka mga simba, unyag ni simba hinuan. Simba. Sa balay, di makatabang. At least, nasa simba. Simbahan. Namati man siya og dili, bahala nang Ginoo sa iya, di ba? Kay naa may seed, naay binhi nga iyang nadunggan. Kanang gamay nga binhi mo tubo man na. Dili na to ma-underestimate ang lihok sa Ginoo. Amen. Amen. Mao na nga kung nangalagad ta, ang uban wala nangalagad. Ako ra mo kung gahimo ani, ako. Ayaw na lang, oy, kung nagbagulbol ka. Nangalagad ka nga nagbagulbol ka, nakasala pa ka. Hunong sa pagpangalagad, kung gikapuyan ka, kay nagbagulbol ka. Hello? Kay wala na ka na naigugma sa Ginoo na pressure na ka sa tao. No? So, kita, susama kang Maria, anaa sa tiila ni Jesus. Okay. So, ilang buhaton ang tanan, kanang mga love slave. Ilang buhaton ang tanan, naa sa ilang kasing-kasing, ug andam sila sa paghimo, sa pagsakripisyo, alang sa Dios nga walay reklamo. Unsa daw? Mga lagad ta nga way reklamo. Dili reklamador, dili pod bagulbulan. No? Ngano man. Tungod kay ikaw ulipon sa gugma. Hello? Unsa daw na? Ulipon sa gugma. Ang pagkahimong ulipon sa gugma, muhaom gayud kini kanato. Niining mga pulungan ni Apostol Pablo. Niingon siya sa 2 Corinthians 5 verse 14. For the love of Christ compels us. So gitan-aw ni pastor sa Grego, no? Sa Grego ang bot pasabot niini nga ang gugma ni Kristo gidasok. Gidasok sa kanato, gidasok, gipiit kanato. Aron magdala kini og pagpugong.
pagpugong ka nato. Control, no? Control. Pressure, no? Apan kini dili lisod nga kabugat. Pressure. Kini usa kapag pitos. Kasabog mo pitos? Ha? Pitos? Unsa na siya? Kalisod. Pag pitos, kalisod. Nga makapugos tungod kay kini gibuhat tungod sa gugma. Okay. So ato daw ning tan-awon ni no kay murag kining pulunga nga compels murag akong giingnan si pastor. Ay. Na gipugos di ay ta nga mag-serve sa Ginoo. Compels man, di ba? Compels murag you are compelled to do. Di ba ingon ana? So murag gipugos ta. Apan dili sa positive na gipugusta nga mga lagad sa Ginoo tungod kay nahigugma ta sa Ginoo. Why pressure ang pagpangalagad sa Ginoo kung nahigugma ka sa Ginoo? Excited ka kanunay nga magalagad sa Ginoo, unsa ang buhaton sa Ginoo? Kay ngano man nahigugma ka sa Ginoo. Amen. So ang hinungdan ni ani to serve Him, that is Christ and His purpose in our lives, no? Nga ang pagalagad kaniya mao si Kristo og sa iyang katuyuan sa atoang kinabuhi. Ang mga ulipon sa gugma napugos, compels, no, sa pagtrabaho tungod sa usa ka lig-on. Lig-on nga rason, no? One strong reason nganong nangalagad sa Dios tungod kay ang ilahang gugma sa ilahang agalon. Agalon man ka nato si Jesus. Di ba? Master man kaya nato siya. He's our Lord and Savior. So ato siyang alagaran. Amen ba? Nakasabot ba ta ani? Ug mauna nga kita nga mga ulipon sa gugma. Aduna tay standard pod. Nga kitang mga mamumuo sa buluhaton sa Dios naapod tay standard. Amen? Atong bagisan ang atoang boundary. Asa ta. Mga lagad ba ta sa Ginoo o mga lagad ba ka sa kalibutan? Hello? So, kining ato ang paghigugma sa Ginoo kay love slave man ta, mao ni ang nagtukmod. Sabot mo tukmod? Nagtulak. Okay. Nagtukmod kanato kung unsa ang nagpalihok kanato og nagpalihok kanato sa pagbuhat sa atoang gibuhat. No? Mao ni mag-stir up kanato, mao ni mag-motivate kanato, no? Sa atoang pagpangalagad diha kaniya. Ug ang tanan atong mabuhat ni tungod kay nahigugma ta sa atoang agalon. So sa tanan nga mga mamumuo, workers, ako nag-ampo nga ang gugma ni Kristo ang mapatigbabaw gayod. Ug ang gugma ni Kristo mao ni ang magtukmod kaninyo nga mga lagad diha kaniya sa tagsa-tagsa nga bulahaton diri sa Praise Revival Center ug ingon man nga akong ampo nga kini asa man ta gibutang nga mga bulahaton diri sa Praise Revival Center kini atong mapalambo nga bulahaton para sa himaya sa Ginoo. Amen ba? Naabatay na sabtan. Okay, so manindog tang tanan atong kantahon ang Evermore. Manindog tang tanan. Atong kantahon ning Evermore sa mga kini imong ampo, imong dedication diha sa Ginoo. Kini usa ka deklarasyon
sa imong paghigugma, sa imong paghalad, sa imong pagpangalagad diha sa Ginoo. Love towards God. Respond to the calling of God, that is to serve Him, to love Him, to worship Him. Yes, Lord. Oh, yes, God. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Evermore, oh Lord God. We love you, Lord. We adore you. Oh, thank you, God. This is our desire, Lord. That is to serve you, God, all the days of our lives, oh God. Daghang salamat, Ginoo. Oh, yes, Lord. Daghang salamat, Ginoo, sa imong mga pulong karong kabuntagon usa ka paghagit nga kami nga imong gibayran gilukad sa imong kaugalingon nga dugo nga kami mga lagad diha kanimo na amo kang higugmaon una sa tanan, Ginoong Dios, nga kami mga lagad diha kanimo, Ginoo, sa tibuok namong kasing-kasing, sa tibuok namong kalag. Ginoo, daghang salamat nga imong gihikap, Ginoo, ang among mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing, Ginoo, aron kami mga lagad diha kanimo. Ingon man nga labaw ka pang higugmaon, pasalamatan, simbahon, dayigon, Ginoong Dios, tungod sa imuhang pagka-Dios. Kung sa among sa pagsunod, Ginoo, sa mga lakang ni Jesus, na kami mga lagad, daghang salamat nga imo kaming giyahan, Ginoo, sa imuhang gugma, sa imuhang kaalam, sa imong kahibalo, sa imuhang paghiyog, sa imong presensya, sa imuhang gahom. Imo kaming ubanan, Ginoo, sa among pagbuhat, sa imong buluhaton, sa imong gingharian. Isip kami gingharian sa mga saserdote. Daghang salamat, Ginoong Dios, nga among mabuhat kining tanan tungod kay anak kanamo, Ginoo, nagpalikon kanamo, imong gipalikon ang among mga kasing-kasing, Ginoo, ingon man imong gipalikon, Ginoong Dios, ang among mga pagsalig, ang mga pasalig diha kanimo, our commitment to Lord God and to you. Daghang salamat, Ginoong Dios, daghang salamat nga kami, Ginoo, imong giyahan kanunay matag adlaw, Ginoong Dios, nga kami muyukpo kanimo lamang, nga kami mag-alagad kanimo lamang ug walay lain, Ginoo, nga moburog sa among atubangan kung dili ang Dios mga makagagahom sa tanan. Daghang salamat, Ginoo, nga sa among pagsunod sa mga lakang ni Jesus diri sa kalibutan, Ginoo, maghatag kami, magbutang kami, Ginoong Dios, ug utlanan ug kalainan nga kami imong mga katawhan nga gipili
We are the royal priesthood, a chosen people belonging to God. Daghang salamat Ginoo nga kami imong mga katawan nga gipili. Gipili kami aron ipakita ang imuhang gugma. Gipili mo kami Ginoong Dios kay nakahibalo ka sa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing nga kami makapangalaga diha kanimo. Nga among mapadaya Ginoong Dios ang amo ang dakong gugma diha kanimo. Daghang salamat. Amahan, among gihatag ang imong dungog, ang imong himaya sa among pag-alaga diha kanimo. Dili among kaugalingong himaya Ginoong Dios, kung dili imong himaya lamang Ginoo. Daghang salamat Ginoong Dios nga si Kristo Jesus makita sa among mga higala, sa among mga amigo, sa among mga paryente, sa among mga igsuon nga wala pa nakaila diha kanimo. Tungod kay kami maglakaw, magkinabuhi, isip mga sumusunod kang Kristo. Ug daghang salamat bala ang Espiritu Santo nga ikaw ang magagiya, ikaw ang magpaglig-on kanamo sa among paglakaw niining nipis nga linya sa pagpuyo sa kalibutan. Imo kaming ampingan, imo kaming pandungan sa imong presensya Ginoo. Ug imo kaming ilikay ug ilayo Ginoong Dios sa mga Diyosan niining kalibutan. Daghang salamat Ginoo karong kabuntagon sa imong mga pulong. Nga kami Ginoo tinuuray ug tinuod nga mga lagad diha kanimo. Kay mao kini ang imong gipangita sa imuhang mga katawhan. Nga kami tinuod nga nahigugma kanimo, nga kami tinuod nga mga lagad kanimo. Nga magpuyo kami Ginoong Dios. Nga ikaw gyud ang mahimaya sa amuhang tagsa-tagsa nga kinabuhi sa among pamilya Ginoong Dios. Daghang salamat karong kabuntagon sa imong mga pulong nga among nadungog, ingon man nga among dawat sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Hallelujah. Atong pakpakan ang ato ang Ginoo. Daghang salamat Ginoo, daghang salamat. Hallelujah. Ug karon akong gitawag ang tanan nga ministry involved nga moari diri sa atubangan. Kini commissioning service. Karon wala tay gunitan nga mga ministry covenants. Wala tay gipanghatag ni ana apan akong giawhag ang tanan nga buot nila nga ilang ihatag ug ilang ihalad ang ilahang kinabuhi, ang ilahang kusog diha sa Ginoo, ang ilahang kaalam, ang ilang mga skills diha sa Ginoo karong kabuntagon. Ari mo sa atubangan. Kini usa ka since God wants one-on-one relationship, since God is a personal God. So kamo ang personal nga magampo inyong kaugalingong pulong, dili pulong sa pastor o kinsa pa, kung dili kaugalingon ninyong pulong nga naa sa inyong kasing-kasing nga magsaad mo nga Ginoo, akong ihatag ang another year, usa pa ka tuig nga mga lagad diha kanimo. Ang but pasabot nga imong gi-dedicate ang imuhang kinabuhi diha kaniya sa usa ka tuig. Sa usa ka tuig, isip mamumuo diha sa buluhaton sa Ginoo. So magsugod na mo og pag-ampo kaugalingon ninyong pulong nga naa sa inyong kasing-kasing. Unsa man ang buot ninyong isulti sa Ginoo sa inyong paghala diha sa Ginoo, kaugalingon ninyong pulong kay kamo man ang
mag-vow. No? Kamo man ang mag-vow diha kaniya. So, inyuhang kaugalingong pulong. Kung moingon mo nga, Ginoo, akong ihatag, ang ako ang kinabuhi, karong tuiga, akong ihatag ang ako ang commitment, diha kanimo Ginoo. Just talk to the Lord, talk to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hear their prayers, O God, and see their heart's desire, Lord, as they vow their commitments unto you, Lord God, for another year. For this year, O Lord God. Be with them, Lord. Let your Holy Spirit, O God, guide them always 24/7, O Lord God. Daghang salamat Ginoo nga imong nadunggan kung unsa man ang ilang giampo nga naa sa ilang kasing-kasing Ginoo karong kabuntagon. Daghang salamat Ginoo nga ikaw nalipay. Nalipay ka og imong gidawat Ginoo ang ilang commitment diha kanimo. Daghang salamat. Hallelujah. Thank you Jesus. And right now karon tanan nga mga pastor inyong i-anoint og anointing oil inyong ampuan silang tanan. Hallelujah. Father God, daghang salamat Ginoo sa tanan nga mga naghalad, sa tanan Ginoo nga nagpasalig nga sila mga lagad diha kanimo sulod sa usa ka tuig Ginoong Dios. Isip mga saserdote sa gingharian sa Dios. Daghang salamat Ginoo kay imong nadungog ug imong nadunggan ang ilahang mga pag-ampo ingon man ang mga desires sa ilang mga kasing-kasing Ginoong Dios. Akong ampo Ginoong Dios nga sa ilang pagbago sa ilang commitment as this renewed commitment, so Lord God, I pray for your power, O Lord God, to come down and let your anointing come down, O Lord God, right now. In the name of Jesus, as we anoint them, O Lord God, with your oil, oil of joy, oil of favor, oil of victory, oil of honor, oil of strength, oil of freedom, oil of faith. Thank you, Lord, that as they serve you, Lord God, with all their hearts and with all their soul, you will build them. You will establish them. And you will make them fruitful, productive, O Lord God, in your kingdom. Right now, Lord God, let them feel your power. Right now, O Lord God, your mighty touch upon them, O Lord God. Your presence, O Lord. Oh, Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus, that, Lord, your people, O Lord God, will be faithful, O Lord God, to the calling, O Lord God.
sa ilang pagpamuhat, Ginoo, sa imong gingharian. Daghang salamat, Ginoong Dios, nga imong panalanginan ang binuhatan sa ilahang mga kamot sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, God. Let Jesus shine over their lives, oh Lord God. Let people see Jesus in them, oh Lord God. Daghang salamat, Ginoo, sa imuhang dihog, sa imuhang presensya, sa imuhang gahom, Ginoong Diyos, nga magauban kanila sa pangalan ni Jesus. Ang panalangin magpabilin diha kanila, Ginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Hallelujah. 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 Daghang salamat. Hallelujah. God bless you all. Ang panalangin, ang pabor sa Ginoo anaa kaninyong tanan sa inyong pagpangalagad diha sa Dios. Ang himaya sa Dios makita sa inyong mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. O ang Dios malipay sa inyong mga tagsa-tagsa, mahimuot siya sa inyong pagpangalaga diha kaniya. Kay kini mao ang iyang katuyuan nga kita mga laga diha kaniya. God bless you all. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. God bless you all.